तुमचे पार्टीचे थोडे लिडर्स आता रेजिग्नेशन दिवंक लागले. काल तुम्ही एक ट्विटूय केल्लो, कितें दिसता तुमकां? पळय, हांवें कालचो जो पोस्ट घाल्लो फेसबूक, वॉट आय शोड इन दॅट इज दॅट ऑल द 3 हू हॅव रिजायन्ड. ऑफकोर्स तातले एकलो जो रेजिग्नेशन जाला ताजे वी हॅव रिजन्स. ही हॅड रिजन्स टू रिजायन बिकॉज ऑफ वॉट एवर दॅट वी हॅड नोटीस्ड एज फार एज इज कंडक्ट वॉज कन्सर्न. बट तिनूय जे व्हिडिओ आसा ते एका दिसा काडल्या, एका जाग्यार काडल्या, एका चॅनला कडेन पयले फावट गेल्या आनी तिगांयनी एकूच लायन घेतल्या. सो इट्स अ वेल थॉट ओवर कॉन्स्पिरसी अशें खंय तरी दिसलें म्हाका जेन्ना हांवें सॉ दीस. इनिशियली वी हॅड नॉट नोटीस्ड इट, पूण काल जेन्ना हांवें व्हिडिओ पळयलो, ताजो बॅकग्रावंड पळयलो, तो जागो पळयलो, हांव तिगूय जाण वेगवेगळ्या जागा वयले. एकलो मयांतलो, एकलो म्हापशेचो आनी एकलो पेडण्याचो. हे तिगूय जाण जेन्ना एका जाग्यार येवन व्हिडिओ काडटा आनी एका जाग्यार येवन सिमिलर स्टेटमेंट दिता, सिमिलर हें करता, तेन्ना एक गजाल क्लियर दिसता की देर वॉज समथींग ऑर देर इज समबडी बिहायंड दीस एंटायर रेजिग्नेशन सागा जो जाला तो. कारण एंड इट इज एपरंट ऑन द फेस ऑफ इट. तुमकां कितें फरक पडटलो पार्टीक? नाही, पार्टी आनी पॉलिटिक्स इज ऑल डायनॅमीक रे. इट इज नॉट कॉन्स्टंट. देर आर पीपल हू कम, पीपल हू गो. हांव पीपल जे गेल्या ताजो ऑब्वियसली जेन्ना एक कार्यकर्तो वता तेन्ना ताजो फरक खंय तरी पडटाच. बट दॅट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द पार्टी ऑर परफॉर्मन्स ऑफ द पार्टी. आमकां ते 3 जाण गेल्या ताज्या आसपासूच नियरली आनी एक 50-60 नवे कार्यकर्ते जॉयन जाल्या. पर्टिक्युलरली आमकां जो राजेश गांवकर जो सावथ गोंयचो एसटी लिडर आसा भारतीय जनता पार्टीचो, तो जॉयन जाला. काँग्रेसचे कांय लिडर्स आमकां जॉयन जाल्या ताज्या आदले दिसा. सो पार्टी स्ट्रॉंग जात आसा, पार्टी वाडत आसा. मनीस येतले वतले, हांव आसलो, हांव नासलो, आनी कोण आसलो, कोण नासलो, ताजो पार्टीक केन्नाच फरक पडना. बिकॉज देर इज ऑलवेज समबडी हू इज विलींग टू टेक दॅट स्पेस एंड प्लेस वीच समबडी मेक्स एम्प्टी. And there's already people who are willing to take the space which they have created. Maybe it is for better of the party because their ideology is what they believed. We did not agree to that, and we know our ideologies, and we can't change ideologies for some person who believes that they are right and the party is wrong or party's decisions are wrong. Everybody has differences of opinion, but that does not make them leave the party. If they leave the party, it is a choice that they have made, personal choice though.